today everyone. So my problem for today is problem 19 and 20. For the first problem, a square has an edge of 4 cm. What is its area? So ang edge sa square nato kay 4 cm. Then nasa upat ka buok na edge map na square. So multiply na siya ng upat. Naimon siya ng 16 centimeter square. Dayon, sa atong second problem, what is 2 times tangent 45 equal to? So para masolve natin na is 2 dayon tan 45 ka given. Dayon, i-input na ito sa cycle, ang answer niya is